our 10 candidates of the Carranza Festival Queen 2025. A big round of applause. Carranza, simbolo sa hudyaka o pagsura o nahulma inaagi sa gugma o kultura. Masilang gabi na city! Kini ang hiyas, Ella Danica Jaime, 20 anyos ang panoigon. Masidlakong nagarepresentar sa Ramon M. Duran Senior Foundation Science and Technology Education Center. Hugpong sa mga maalamang mananayaw sa STEC. Ubani kuminyo sa pagkurog, karag, kiyay, o karahay! Alina mo, magkarasa na kita! Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Kung gabi, Januarin! Ako si Noella K. Ramos, kauhaan ug duha ang panoigon. Mapasigarbuhong nagarepresentar sa Banay sa Licos, Balian Cultural Dance Troupe. Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Kasas sa kahitasan, garbo sa katauhan. Simbolo sa panaghiusa, paglambo o kultura. Maayong gabi, Danawanan! Ako si Princess Lovely Jane Montera. Napulo o gunom ang panoigot. Mapasigarbuhong nagrepresentar sa Ilpidias Cultural Group. Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Now is more than ready, and towards greater high. Then now is more than ready, soaring high and taking life. Maayong gabi na kayusang Danawanan! Ako si Alexin Francesca Gulani, napulo o pito ang panuigon o lumad nga Danawanon. Mapasigarbo nagrepresentar sa Bibiana Mercado Integrated School ang hupog sa nagayusang Bibianista! Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Sidlak now, here and now! Be ready, because the now is more than ready! Carranza sana na, sa ulubong Carranza sana na. Masidlakong kagabihan, Danawanan! Ako si Maria Zonora Eliza Coraza. 20 anyos ang panaigo nga mapasigalbong nagarepresentar sa tribo na kahiusan sa Banganon. Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Hindi na ang katawan nagkahiusa ug dakbayan nga puno sa gugma. Danaw nga akong pinalanga. Maayong gabi, Danao City! Ako
Aho! Si Joy Sir Rose Montes, kauhaan ang panuwigon, mapasigarbon, o masidlakong nagrepresentar sa nagahugpong kabanay ni Durano of D.T. Durano Memorial Integrated School. Alina, kuyugi ko, magkaransanata! Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva, viva, viva! Selebrasyon sa mga dinawagan, kultura o kalipay, nga nagdala o kalikod o panaghiusa. Maayong gabi, Danawanon! Ako, si Rina Karungay, napulo og pito ang panuigon, mapasigarbuhong nagarepresentar sa Rosemont Hills Montessori College, Tribu Monte Rosa! Viva Señor Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza! Basta Carranza, Danao ang bida! To the magical panorama of the North, opening the wonders of the Danao City, Barangay Maslog! Vera Joyce Pacquiao, 18, proud to represent the cheerful people of District 6, Mariano L. Espera Jr. National High School, Pundok sa Madasigong Masluganon. Viva Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza Festival! Atong ikurog, karag, kiyay, o kalahay, ang Carranza sa Danao. Right here and right now, Sidlak pa Danao! Gabi Danawanon, kini sila'y sakim sikat, napulo og walo ang panuigon, mapasigarbuhong nagarepresentar sa sining Santo Tomas de Villanueva, kulturang mananayaw sa Cebu Technological University, Danao Campus! Viva Santo Tomas de Villanueva! Viva Carranza Festival! Alina! Magkaranza na ta! Naupanagiusa, halina magkaransa na ta. Maayong gabi, Pinalangga Kundanao! Kini si Christine Manulat Rizaldo, napulo o pito ang panuigon. Apo ni Manang Ati, Batanong Danawanon, gikan sa tribo nga nagkahiusa sa pag-angkop o pagsadya sa tribo ni Beatriz. Viva Señor Santo Tomas de Villanueva!